नमस्कार दोस्त, स्वागत हेउछु आपणको आमर एही विशेष वीडियो रे। आज आमे आपणक सहित आलोचना करने को जाउछु एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय जहाँ प्रत्येक हिंदू परिवार पई जानिबा अति आवश्यक। विशेषकर जो परिवार रे भगवान जगन्नाथंकर विग्रह किंबा तांकर फोटोचित्र रही सेमाने एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आज आमे जानिबा वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र दृष्टिकोण भगवान जगन्नाथ आपणक घरे विराजमान करिसंती कि नाही, तांकर उपस्थिति केउ परिस्थिति रे अशुभ फल देई पारे एवं काहीकि आमको ए विषय रे सावधान रहिबाकू पड़िबो। आपण जानि आश्चर्य हेबे, आम घरे जेउ देवी देवतांकू आमे पूजा करू सेमानंक मध्यरे महाप्रभु जगन्नाथंक स्थान सबुठारु अलगा और विशिष्ट। जगन्नाथ केवल मूर्ति नुहंती, से हेउछंती जगतर नाथ, विश्वर मालिक। पुरी धाम रे जेउ रूप रे से विराजमान, सेही रूप को आमे घरे आनिबा समय रे अनेक विषय प्रति ध्यान देबाकू पड़िथाए। कारण जगन्नाथ स्वयं विश्व ब्रह्मांडर स्वामी। तांकर उपस्थिति एते शक्तिशाली जे जदि ताहाकू सठिक दिग और स्थान रे न रखा जाए तेबे ताहा परिवार पई समस्या सृष्टि करि पारे। वास्तुशास्त्र कहे प्रत्येक देवी देवतांकर एक निर्दिष्ट दिग थाए जेउठारे सेमाने विराजमान कले सुख शांति आसे। जदि सेही दिगरे त्रुटि हुए तेबे घरे अशांति, अर्थ हानि और रोग व्याधि देखा देई पारे। प्रथमे आसंतु जानिबा वास्तुशास्त्र अनुसारे भगवान जगन्नाथंकु घरे केउ स्थान रे रखिबा उचित। मुख्यतः भगवान जगन्नाथंकु पूर्व दिगरे रखिबा सबुठारु उत्तम मने करा जाए। पूर्व दिग हेउची सूर्योदयर दिग, जहाँ जीवन रे नूतन शक्ति और सकारात्मकता आणे। किंतु जगन्नाथंक क्षेत्र रे यह टिकिए भिन्न मध्य। जेहेतु महाप्रभु हेउछंती विष्णुंकर स्वरूप, तांकु उत्तर दिगरे रखिबा मध्य शुभ फलप्रद होइथाए। उत्तर दिगकू कुबेरंक दिग बोली कुहा जाए एवं एठारे जगन्नाथ विराजमान कले घरे धनधान्यर अभाव रहे नाही। किंतु मने रखंतु, जगन्नाथंकु केबे भी दक्षिण दिगरे रखंतु नाही। दक्षिण दिगकू पितृलोक और जमराजांक दिग बोली कुहा जाए। एही दिगरे जगन्नाथ विराजमान कले परिवार रे अकाल मृत्यु, भय और मानसिक अशांति देखा देई पारे। बहुत लोक अजाणतरे दक्षिण दिगरे ठाकुरंकु रखि दियंती, जहा बड़ भूल। एबे आसंतु जानिबा केउ केउ संकेत बताए जे आपणक घरे महाप्रभु अप्रसन्न होई पारंती। ज्योतिष शास्त्र रे एहार बहुत सूक्ष्म विवरणी दिया जाइछि। जदि आपणक घरे जगन्नाथंक विग्रह रहिछि एवं हठात ताहा फाटी जाए किंबा तांकर फोटोचित्रर चौकठी भांगी जाए तेबे एहाकु साधारण घटना मने करंतु नाही। एहा एक संकेत जे घरे किछि गंभीर वास्तुदोष रहिछि किंबा परिवारर कोनोसी सदस्य कठिन रोगर शिकार हेबाकु जाउछंती। अनेक थर देखा जाए घरे थिबा जगन्नाथंक मूर्तिरु झाळ बोहिबा भली लागे। वास्तव रे एहा झाळ नुहे, आर्द्रता कारणरू होई पारे, किंतु ज्योतिष दृष्टिरु एहा एक अशुभ संकेत। एहार अर्थ हेउची महाप्रभु दुखी अछंती एवं परिवार उपरे कोनोसी संकट आसिबाकू जाउछि। आउ एक गुरुत्वपूर्ण विषय हेउची जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रांक एकाठी मूर्ति। पुरी मंदिर रे जेपरि सेमाने एक रत्न सिंहासन रे विराजमान, ठीक सेहीपरि घरे मध्य सेमानंकु एकाठी रखिवार विधि रहिछि। किंतु अनेक लोक केवल जगन्नाथंकु ही रखंती, बलभद्र और सुभद्रा नथांती। एहा ठीक नुहे। जगन्नाथ संपूर्ण हुअंती तांको भाई और भौणींक सह। एहा हेउछि एक संपूर्ण शक्ति। जदि आपणक पाखरे केवल जगन्नाथंक मूर्ति अछि तेबे यथाशीघ्र तिनिंकर एक मूर्ति किंबा चित्र रखंतु। वास्तुशास्त्र कहे तिनिंकर एकाठी उपस्थिति घरे एक अद्भुत शक्तिर संचार करे, जहाँ नकारात्मक शक्ति को दूरेई रखे। एबे आसंतु ज्योतिष शास्त्रर दृष्टिकोण को। ज्योतिष शास्त्र अनुसारे भगवान जगन्नाथ ग्रह नक्षत्र उपरे प्रभाव पकाइथांती। जदि आपणक कुंडली रे चंद्र दुर्बल अछि तेबे जगन्नाथंक पूजा अत्यंत लाभदायक होइथाए। किंतु जगन्नाथंकु घरे रखिबा परे जदि आपण अनुभव करंती जे आपणक जीवन रे अशांति बढ़िगलानी, आर्थिक स्थिति खराब हेबाकू लागिलानी, तेबे एहार अर्थ हेउची आपणक घरे जगन्नाथ प्रसन्न नाहांती। एहार कारण होई पारे आपणक पूजा पद्धति रे त्रुटि। जगन्नाथंकु केवल दीप देखाइले चलिबो नाही, तांकु प्रतिदिन भोग लागि हेबा आवश्यक एवं से भोग हेउची अन्न, खिचुड़ी किंबा मिष्टान्न। जदि आपण तांकु केवल फल भोग करूछंती तेबे एहा अधूरा मने करा जाए। अनेक घरे जगन्नाथंक फोटोकू देवालयर फोटो सह लगाई दिया जाए। एथिरे कोनोसी दोष नाही, किंतु ध्यान रखंतु जे जगन्नाथंक फोटो अन्य देवतांक तुलना रे समान किंबा उच्च स्थान रे रहिबा उचित। तांकु केबे भी गणेश किंबा शिवंक तळे रखंतु नाही, कारण से स्वयं विष्णुंक अवतार। एहाकू शास्त्र रे अनादर बोली कुहा जाए। आसंतु जानिबा घरे जगन्नाथंक उपस्थिति किपरि चिन्हिबे।
जदि आपणक घरे जगन्नाथ विराजमान तेबे सेठारे एक भिन्न प्रकारर शांति अनुभव हेबा कथा। जदि सकाळे पूजा परे आपणक मन प्रसन्न रहे, कामरे सफलता मिले, तेबे बुझिबे सबु ठीक अछि। किंतु जदि पूजा कला परे मध्य आपणकु चिड़चिड़ा लागे, मन अशांत रहे, तेबे एहार अर्थ हेउछि कौनसी वास्तु दोष जोगु जगन्नाथंक शक्ति संपूर्ण रूपे प्रभावित होई पारु नाही। वास्तु शास्त्र रे एक गुरुत्वपूर्ण विषय हेउछि जेउ घरे जगन्नाथ थांती सेठारे पूजा घरर द्वार केउ दिगरे खोलुछि ताहा मध्य देखिबाकू हुए। पूजा घरर द्वार उत्तर किंबा पूर्व दिगकू खोलिबा उचित। जदि दक्षिण दिगकू द्वार खोले तेबे ताहा शुभ नुहे। सेहीपरि पूजा घरे झरका रहिबा उचित, जहाद्वारा प्राकृतिक आलोक और पवन आसीपारिब। अंधार और ओदा स्थान रे जगन्नाथंकू रखिबा मना। आउ एक विषय, जगन्नाथंक विग्रह केवल काठर हेइथाए। पुरी मंदिर रे मध्य दारु ब्रह्म रूपे पूजित हुअंती, किंतु घरे आमे अनेक समय रे प्लास्टर ऑफ पेरिस किंबा धातुर मूर्ति रखिथाउ। वास्तुशास्त्र कहे जगन्नाथंक प्रतिमूर्ति जदि संभव हुए तेबे काठर हेबा उचित। जदि काठर न पांती तेबे पत्थरर मूर्ति रखिपारिबे। धातुर मूर्ति रे शक्ति संचार कष्टसाध्य एवं सबुठारु भल हेउछि जदि आपण एक उत्तम क्वालिटीर चित्र रखंती जेउथिरे जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र स्पष्ट देखा जाउथिबे। एबे आसंतु किछि साधारण भूल विषय रे जानिबा जहा आमे प्रायतः करिथाउ। प्रथम भूल, जगन्नाथंक फोटो शोइबा घरे रखिबा। शोइबा घरे कौनसी ठाकुरंक फोटो रखिबा उचित नुहे, विशेष करी जगन्नाथंक फोटो, कारण सेठारे रजोगुण और तमोगुणर प्राधान्य रहे जहा देवी देवतांक शक्ति पाई अनुपयुक्त। द्वितीय भूल, जगन्नाथंक निकटरे जोता चप्पल रखिबा। पूजा घरे केबे भी जोता रखंतु नाही। तृतीय भूल, जगन्नाथंक निकटरे झाड़ू रखिबा। यह अत्यंत अशुभ मने करा जाए। ज्योतिष शास्त्र रे एक विषय बहुत गुरुत्व दिया जाए, ताहा हेउछि पूजार समय। जगन्नाथंक पूजा पाई सर्वोत्तम समय हेउछि सकाळ 4टा रु 6टा मध्यरे, जहाकू ब्रह्म मुहूर्त कुहा जाए। एही समय रे जगन्नाथंक पूजा कले मनुष्यर समस्त मनोकामना पूर्ण होइथाए। जदि सकाळे संभव न हुए तेबे संध्या समय रे पूजा करि परिबे, किंतु राति 9टा परे जगन्नाथंक निकटरे दीप जालिबा एवं पूजा करिबा निषेध बोली कुहा जाए। आउ एक रोचक विषय हेउछि जेउ घरे जगन्नाथ थांती सेठारे केबे भी चोरी हेइ न पारे। एहा एक विश्वास, कारण जगन्नाथ स्वयं जगतर पालनकर्ता। से निज भक्तंक घरकू सबुबेले सुरक्षा प्रदान करती। किंतु जदि आपणक घरे बारंबार चोरी हेउछि किंबा किछि नष्ट हेउछि तेबे बुझिबे जेउ घरर सुरक्षा कवच दुर्बल होइछि। एभଳି स्थळे जगन्नाथंक निकटरे हनुमान चालीसार पाठ करिबा उचित किंबा बजरंग बळींक फोटो रखिबा उचित। वास्तुशास्त्र अनुसारे जगन्नाथंक पाखरे 1 घंटा रहिबा अत्यंत जरूरी। पूजा समय रे घंट बजाइबा द्वारा सेठाकार नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाए एवं सकारात्मक शक्ति आकर्षित हुए। घंटर शब्द ब्रह्मांड रे कंपन सृष्टि करे, जहा देवतांकु प्रसन्न करे। एबे आसंतु जानिबा, जदि आपण घरे जगन्नाथंकु स्थापन करिबाकू चाहुछंती तेबे केउ नियम मानिबे। प्रथमतः जगन्नाथंक मूर्ति घरकू आनिबा पूर्वरु ताहाकू गंगा जल रे धोई दियंतु। तापरे ताहाकू एक लाल किंबा पीत रंगर कपड़ारे रखी घरे प्रवेश करांतु। घरे प्रवेश करिबा परे सर्वप्रथमे तांकू पंचामृत रे स्नान करांतु। पंचामृत हेउछि दूध, दही, महू, घी और चीनीर मिश्रण। एहा परे तांकू नुआ वस्त्र अर्पण करंतु। पुरीर रीतिनीति अनुसारे जगन्नाथंकू वस्त्र बहुत प्रिय, तेणु यथासंभव सुंदर वस्त्र अर्पण करंतु। एहा परे तांकू चंदन, कस्तूरी, कुंकुम आदि लगांतु। जगन्नाथंक विशाल नयन पई तांकू सुरमा लगाइबार विधि रहिछि। बहुत लोक यह जानती नहीं, किंतु सुरमा लगाइले जगन्नाथं बहुत प्रसन्न हुअंती। एहा परे तांकू धूप, दीप, नैवेद्य देबे। मने रखंतु, जगन्नाथंक नैवेद्य रे पियाज, रसुण किंबा मांसाहार दिया जाए नहीं। शुद्ध सात्विक भोग ही दियंतु। भोग लगाइबा परे घंट बजाई आरती करंतु। आरती समय रे भजन गाइले घरर परिवेश शुद्ध हो जाए। एबे आसंतु एक अति गुरुत्वपूर्ण विषय प्रति। जगन्नाथंकू केबे एकुटिया छाड़ंतु नहीं। जदि आपणक घरे जगन्नाथंक विग्रह अछि तेबे चेष्टा करंतु जे पूजा घरे सबुबेले एक अखंड दीप जळुथिबो। एहाकू अखंड ज्योति कुहा जाए। एई ज्योति घरे सकारात्मक शक्ति बजाय रखे। जदि दीप जळाइबा संभव न हुए तेबे कम से कम संध्या समय रे दीप जळाइबा उचित। वास्तुशास्त्र रे रंगर मध्य बहुत महत्व रहिछि। जेउ घरे जगन्नाथ थांती
ସେହି କୋଠରୀର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ନାଲି ହେବା ଉଚିତ। ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗ କଦାପି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦେବତାଙ୍କୁ ଅପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ପୂଜା ଘରେ ଦର୍ପଣ ରଖିବା ଶୁଭ ମନେ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଛୋଟ ଦର୍ପଣ ରଖିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାରର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲେ ବିଶେଷ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ବୁଧବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହିମା ରହିଛି। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଘରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କରିବେ। ବିଗ୍ରହ ହଟାଇବା ଏକ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ବିଗ୍ରହ ହଟାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଗ୍ରହକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଏକ ନୂଆ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ବିଗ୍ରହକୁ ଆବର୍ଜନାରେ ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଉପରେ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଶଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଏହାର ଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳଧ୍ୱନି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ଦେବତାମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ କଦଳୀ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ। କଦଳୀ ଗଛକୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଅତି ପ୍ରିୟ। ତୁଳସୀ ବିନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୁଆ ଅଧୁରା ମନେ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀ ଛିଡ଼ାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ। ସେହିପରି ରାତିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାଇବା ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଲ ଓ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ଗୋଲାପ, ଗେଣ୍ଡୁ, ଚମ୍ପା, ବେଲିପତ୍ର ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବେ ବି ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତେଜ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଧୋଇଦେବା ଉଚିତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫୁଲକୁ ପରେ ଘରର କୋଣରେ ରଖିଦେଲେ ସେଠାକାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ନିଷିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଉପରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେବେ ବି ମଦ୍ୟ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅପ୍ରସନ୍ନ କରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ବିବାଦ ହୁଏ ତେବେ ପୂଜା ଘରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ମିଛ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଥାଆନ୍ତି ସେହି ଘର କେବେ ଖାଲି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘରର ଚାବି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୂଜା ଘରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନାର କିଛି ସରଳ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରିବାକୁ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଦିନରେ ଥରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭଜନ ଗାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ। ସେ କେବଳ ଭକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି, ବାହାଡ଼ମ୍ବର ନୁହେଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ଝରଣା କିମ୍ବା ଫୁଆରା ରଖିବା ବହୁତ ଶୁଭ। ଜଳର ପ୍ରବାହ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯଦି ଫୁଆରା ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତେବେ ଜଳର ଏକ ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ତାହା ବଦଳାନ୍ତୁ। ଏହି ଜଳରେ କିଛି ଫୁଲ ପକାଇଦେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଏକ ଟିପ୍ସ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ କେବେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଦେଇ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସୂତାକନାରେ ପୋଛା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରହେ। ପୂଜା ଘରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଥାସମ୍ଭବ ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ମାଟିର ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ମୁଖ କରି ରଖିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରଖାଯାଇପାରିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା, କଦାପି ନୁହେଁ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବା ନିଷିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଫୁଲ, ଯେପରିକି ଆକାଶମୁଖୀ କେବେ ବି ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ରହିବେ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ନିୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ନିୟମ କେବଳ ଭକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ସାଧନ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲୁ ତାହା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ କଥା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ ନିୟମ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ତାହା ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନାର ସଠିକ୍ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।